अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की अपने इस नई वीडियो में हम आपको फिर से कहते हैं खुश आमदीद। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मुक़द्दस जगह की जहां खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया किराम की इमामत कराई। एक ऐसी मुक़द्दस जगह जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर रवाना हुए, और एक ऐसी सरजमीन जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए इंतहाई अहम है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रही हैं मस्जिद अल अक़सा की। इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे यहाँ की कुछ ख़ास मकामात की और बताएंगे आपको इस मुक़द्दस जगह से जुड़े ख़ास हक़ाइक़ के बारे में। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, मस्जिद अल अक़सा जिसे बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद क़िबला, दीवार बुराक, मस्जिद मरवान, दीवार गिरिया, मकाम बुराक और हरम शरीफ जैसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। रोई ज़मीन पर बनने वाली दूसरी मस्जिद है जो आज के मुसलमानों के लिए तीसरी इंतहाई अहम मस्जिद की हैसियत रखती है। अगर बात की जाए मस्जिद अल अक़सा की तारीख़ की तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। इस मुबारक मस्जिद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद तामीर किया था। शहर फ़लस्तीन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3000 साल पहले कनान के लोगों ने आबाद किया था। उन लोगों ने इस शहर को बसाया और इसका नाम फ़लस्तीन रखा था। ये कनानी लोग इस शहर में हज़ारों साल तक मुकीम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक़सा को तामीर किया था और इन्हीं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाए। शुरू में मस्जिद अक़सा की देखभाल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम किया करते थे। उनके बाद उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। फिर उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली जो मिस्र में आबाद हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से मिस्र के लोगों को फ़िरौन वक्त से निजात दिलाई। फ़िरौन से निजात के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को एक मरतबा फिर फ़लस्तीन के शहर में ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त मस्जिद अल अक़सा सिर्फ एक खंडर की शक्ल में मौजूद थी, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर फिर से शुरू कर दी। उनके बाद मस्जिद अल अक़सा की जिम्मेदारी उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आ गई। हज़रत सुलेमान ने मस्जिद की तामीर को हर तरह से मुकम्मल कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नबूवत से नवाजा था। 587 ईस्वी में इराक़ के बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। उसने यहूदियों का कत्लेआम किया, उनके सहीफ़ों को जला दिया और मस्जिद अक़सा को भी तोड़ फोड़ दिया। हमले के बाद वहाँ सिर्फ चंद दीवारें ही बाकी रह गई थी। कुछ अरसे बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यही रहती थी और यही वो शहर था जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश हुई थी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया तो उसके लगभग 70 साल बाद रूम के लोगों ने मस्जिद अल अक़सा पर हमला करके इसे मुकम्मल बर्बाद कर दिया। अब यहाँ फिर से सिर्फ कुछ ही दीवारें बाकी बच गई। मस्जिद अल अक़सा जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल थी, वाक़ई मेराज तक इसी हालत में रही। खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों का क़िबला तब्दील होकर खाना काबा हो गया, मगर उनके दिलों में मस्जिद अल अक़सा की मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम जू का तू रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के 6 साल बाद अहद फ़ारूक़ी में मस्जिद अल अक़सा को फिर से मुसलमानों ने फतह कर लिया। फिर सन 1099 में सलेबियों ने हमला करके मुसलमानों का कत्लेआम किया और एक मरतबा फिर से मस्जिद अल अक़सा पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने अहद में मस्जिद अल अक़सा को वापस मुसलमानों की मलकियत बनाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। नूरुद्दीन ज़ंगी के इस ख्वाब को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरा किया और मस्जिद अक़सा को फतह कर लिया। तब से सन 1918 तक यहाँ मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का कब्जा रहा, मगर उसके बाद बरतानिया ने फिर से मस्जिद अक़सा पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे की फौरी बाद यहूदियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन का रुख कर लिया और यहाँ आबाद होने लगे। सन 1948 में यहूदियों ने इसराइल की नाजायज़ रियासत का ऐलान कर दिया और यहीं से मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म का आगाज़ हो गया। फिल वक्त मस्जिद अक़सा 1,44,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली हुई है, जहां कम व बेश 5 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। एक बात जो समझने की ज़रूरत है
کہ مسجد الاقصی، قبا، صخرہ اور بیت المقدس تینوں میں فرق ہے۔ گول گنبد جسے قبۃ صغریٰ کہا جاتا ہے وہ جگہ مبارک ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کی سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس گنبد کے اندر 2 چٹان موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھے تھے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا۔ اس چٹان کے نیچے بھی کچھ جگہ موجود ہے جہاں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس گولڈن گنبد کو عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اس گنبد کے قریب موجود ایک دوسرا گنبد پہلے ماڈل کے طور پر بنوایا گیا تھا اور پھر اصل گنبد کو بنایا گیا۔ پہلے اس گنبد کا رنگ گرے تھا، پھر سن 1993 میں اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے اس پر 200 کلو سونا چڑھوا دیا، جبکہ اس پورے کی پورے ایریا کو جسے 4 دیواری نے گھیر رکھا ہے اسے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی بھی اسی ایریا کے اندر شامل ہے۔ اس پورے ایریا کے کل 9 دروازے ہیں۔ ان میں سب سے خوبصورت دروازہ دروازہ دمشق ہے جسے اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کئی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور مسلم کوارٹر کا بازار موجود ہے اور بہت پرانی عمارتیں بھی موجود ہے۔ یہاں وزٹرز بڑی تعداد میں آتے ہیں، مگر اس ایریا میں اسرائیلیوں نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اسی بازار سے ایک دروازہ آرمینیم کوارٹر کی طرف نکلتا ہے جہاں ان کی چرچ وغیرہ موجود ہے۔ قبطِ صخرہ کے بالکل سامنے موجود مسجد الاقصی ہے۔ قرآن و حدیث میں مسجد اقصی کی اہمیت واضح ہے۔ مسجد اقصی کا دوسرا نام مسجد قبلہ ہے۔ یہاں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ مسجد اقصی کی بناوٹ کی بات کی جائے تو یہ اندر سے بہت جدید اور خوبصورت ہے۔ مسجد کے اندر صلاح الدین ایوبی کا ممبر ابھی بھی موجود ہے۔ مسجد کے بیسمنٹ میں پرانی مسجد اقصی یعنی مسجد کا سب سے پرانا حصہ موجود ہے جہاں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ قبطِ صخرہ کے قریب ہی وہ مقام موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ گولڈن گنبد کے اندر 3 مصلے موجود ہیں۔ ایک مصلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مصلی ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک مصلی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی ٹھیک اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں سے آپ نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ معراج کے وقت مسجد اقصی کی عمارت موجود نہ تھی، صرف یہی چٹان موجود تھی۔ یہودی قبطِ صخرہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہاں ان کی 2 ٹیمپلز موجود تھے۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، جبکہ دوسرے ٹیمپل کو اسرائیل کنگڈم کے سربراہ ہیروت نے بنایا تھا، لیکن پھر رومنز نے انہیں گرا دیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کی ویسٹ جانب موجود دیوار ویسٹرن وال کہلاتی ہے جہاں یہودی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ گولڈن گنبد میں موجود چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، اور یہی وہ چٹان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت پر گنبد کو قربان گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان پر قربانی کرے گا اور ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پھر تعمیر ہوگی اور پھر پوری دنیا پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گنبد یہودیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت اس چٹان کی وجہ سے ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موئی مبارک بھی یہاں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔